Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Bienvenidos a Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Como cada martes a las 2 de la tarde, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. En el día de hoy, fíjense que tenemos un gran invitado. Nuestro invitado es el ejecutivo de nuestro condado, Ike Leggett. Vamos a estar recordando todos los acontecimientos de acá, del condado, en este año 2015. Mr. Leggett, welcome. Good afternoon. Thank you for being here today. Thank you for having me. I'm delighted to be back. It's that time of the year where we sit down once again and we take a look at 2015 in Montgomery County. Es esa ocasión donde todos los años venimos y nos ponemos a conversar de lo que ha transcurrido en nuestro condado. For starters, if you had one word to describe 2015, what would that be? Well, I think 2015 would probably be a challenging year, but one that I think that we've been able to rectify in so many different ways. Okay. Le preguntaba al ejecutivo que si tenía una palabra para describir el año 2015, ¿cuál sería? Un año de retos. Retos es la palabra que encuentro para describir, pero que se han podido rectificar muchos de los retos. Let's talk about those challenges, Mr. Leggett. Well, the challenge, of course, start financially, and financieramente, por supuesto, ¿cómo empiezan? We had the very difficult Wynn case. Tuvimos un caso judicial, el caso Wynn. I like to refer to it as the lose case because it was a loser for Montgomery County. Pero en vez de un caso Wynn, que en inglés quiere decir ganador, fue un caso perdedor, algo que perdió. And from the state of Maryland as a whole, it was a fairly difficult case for the state to absorb. Un caso bien difícil que fue en la Corte Suprema de los Estados Unidos y fue de bastante pérdida para el estado de Maryland. The final analysis may suggest that case could cost us up somewhere in the neighborhood of a little over $100 million, and that's pretty difficult for us to absorb. Los análisis finales preliminares dan a indicar que el impacto económico para el condado de Montgomery de perder ese caso es de unos $100 millones, algo muy difícil de absorber. Yeah, but with some adjustment and some changes, I think we've been able to put together a plan that would go forward that help us to resolve the challenges associated with Wynn. Pero con planes que se han puesto en vigor, pues esperamos que podamos continuar hacia adelante pese al impacto económico que tiene este caso. For those that do not know about the Wynn case, let's go back a little bit, which was a challenge that got all the way to the Supreme Court of the United States, and explain a little bit what it was and how it does impact how Montgomery County receives funds from the state. Well, if you keep in mind that if you lived in Montgomery County anywhere in the state of Maryland and you had an out-of-state business and you paid taxes to the out-of-state business, say, i.e. Delaware, Pennsylvania. El impacto de este caso es, por ejemplo, si usted vive en el estado de Maryland, pero hacía negocios o trabajaba con otro estado, ya sea en Pensilvania, en Delaware, then you could get a tax credit for what you paid for the out-of-state at the state level, but not at the local level. Podía recibir un crédito tributario por los impuestos a nivel estatal, pero no local. So a family by the name of Wynn decided to challenge the inability to get the local tax credit. Una familia con el apellido de Wynn decidieron pues retar esto a nivel judicial para obtener el crédito tributario a nivel local. And as a result of their challenge, they were successful and prevailed in that they were able to get the Supreme Court of the United States on a 5-4 vote
to provide a local tax credit as well. Lo que quiere decir que, bueno, esto lo encaminaron a través de los tribunales y triunfaron, de hecho, en la Corte Suprema, lo que quiere decir que ahora todas esas personas que vivan en el condado de Montgomery, pero que de alguna manera trabajen o hagan negocio fuera del estado de Maryland, van a recibir un crédito tributario por parte del condado de Montgomery, lo que se traduce en una pérdida de ingresos para el condado de cerca de $100 millones. So for all of those people for the last 3 years who had paid the local income tax, y aquellas personas que durante los not received the local income tax credit, todas las personas que en los últimos 3 años han recibido el crédito tributario por los impuestos locales. and so many of them have filed, and as a result of that, this is how we are at the end of potentially paying as much as $100 million retroactively. Exactamente, es retroactivo y aquellas personas, muchos de ellos han pedido la petición de que se les dé el crédito, lo que quiere decir que el impacto económico para el condado de Montgomery entonces es de $100 millones, la proyección que va a tener. How does this translate in you getting ready for FY17, the operational budget? ¿Cómo se traduce esto ahora que el Ejecutivo se está preparando el presupuesto operacional del condado del 2017? Well, it means that you have to start with reducing the current budget reserves by that amount, that is potentially to $100 million over the next 2 years. Lo que quiere decir que hay que empezar a reducir las reservas presupuestarias, que el estimado es de $100 millones en los próximos 2 años. And you have to reduce the revenue that you'd anticipated. The $100 million that I talked about was retroactively. It's $15 to $20 million each year going forward. Y también pues hay que reducir lo que hubiera sido la expectativa de las contribuciones anualmente, que aproximadamente es como hasta 25 millones anuales. So in essence, it will reduce our reserves amounts that we had for expenditures, current budget, and it will also reduce the amount of revenue anticipated to be taken in the future. O sea, lo que quiere que el impacto es que se reducen las reservas y también los ingresos que va a recibir el condado, un impacto económico. In the next, after the holiday season, you're going to be holding the town hall meetings, the budget forums throughout the county. You're holding, what, 4 or 5 of them this year? It's 5. 5 of them this year. And you always encourage the public to come out and participate. It does impact how you view and prepare the budget. Oh, it certainly does. I welcome the ability to have an interaction with the residents of Montgomery County. They provide feedback in terms of what we've done in the past and outlined what they think we should be doing going forward. We have a very, very engaged community. We have active citizens and residents, and people that come with great ideas. And hopefully, as we go forward, there may be ideas that we can incorporate in the budget process as we prepare the budget for the March 15th presentation. Hablando del presupuesto operacional del condado, el cual él lo comienza a preparar ya desde este momento, queríamos recordarles a la población de que van a haber 5 audiencias públicas sobre el presupuesto. Cuando las personas llegan a estas audiencias a ventilar sus preocupaciones y opiniones sobre los programas y servicios que no deben de recibir recortes, el Ejecutivo escucha. En esta última pregunta que le hice, pues básicamente exhorta a los residentes a participar en estos foros comunitarios que van a ser durante todo el mes de enero del 2017, porque toda esa información él la incorpora posteriormente en lo que es los preparativos del presupuesto. Let's talk before we continue about the challenges and the goals for 2016, let's talk about some of the things that did happen in the county this past year. For instance, you did sign the earned sick leave bill. That was a mouthful. And when you did that, it was at the Silver Spring Civic Center, and U.S. Labor Secretary Tom Perez came to the huge event. It was actually a very packed house, and that bill came into effect, was it early October of this year? Yeah. October 1st of this year. And tell us a little bit about that ceremony and how Montgomery County this year, in a way, that was taking leadership at the national level. Well, as you indicated, we did have the ceremony, a signing ceremony at the Silver Spring Civic Center, and we were delighted that Secretary Perez was able to come to join us. Esta fue cuando él firmó lo que es la ley de tener permiso para faltar al trabajo por enfermedad, y se firmó acá en el condado de Montgomery.
creo que fue en el mes de mayo, entró en vigor el 1 de octubre de este año. Vino el secretario del Trabajo, Tom Pérez, a firmarlo, ayudar a participar en la firma. But the question is, why do we have to bill in the first place or paid sick leave? Because we don't want to place many of our workers into a situation where they have to choose between going to work sick or staying at home taking care of their elderly parent or the child who may be ill. And so we believe that there should be some potential for ability to stay at home when a person's sick. La razón por la cual el Ejecutivo este año en particular firmó ese proyecto de ley es para que las personas que estén enfermas, que se enfermen, ya sean con una gripe o cualquier otro tipo de enfermedad, o que tengan que cuidar por un hijo o por un pariente, un padre anciano, que se puedan quedar en casa y tener el permiso de trabajo, porque muchos empleados no ofrecían días de enfermedad. And it will allow us now to get the benefit of this people working, and that they don't have to worry about trying to juggle all the challenges that they normally go through when they have, with no other recourse, the ability but to go to work because they don't have earned sick leave or get paid for sick leave that they would have to take. Y esto es lo que, bueno, le da la oportunidad a aquellas personas el poder ganarse días de poder faltar al trabajo por enfermedad si es que el empleador no se los otorga bajo las medidas de su empleo, y le da la oportunidad de quedarse en la casa para cuidar de los parientes enfermos. Mr. Leggett, what do you consider to be your greatest accomplishment for this year? This year, I think... And I know it's balancing the budget every single year since you've been in office, but greatest accomplishment. Well, I would say this year there have been two things that we've been able to accomplish. Both are in the economic sector. One is the transitioning of our economic development operations from the government to the private sector. Okay. Le preguntaba sobre logros de este año, que él considera logros. Dice que hay dos. El primero, lo que es la transición del Departamento de Desarrollo Económico, el cual dejó de ser el formato existente, donde estaba bajo la jurisdicción del gobierno, para convertirse en una junta privada. And that's part of the economic development plan that we put forward last year. The 6-point plan, and you look at that plan comprehensively, I think that we've done a pretty good job of meeting most of the demands on that list. De hecho, él había presentado un plan económico que tenía 6 puntos claves, y dice él que si lo miran ahorita, 11 meses después que lo presentó, pues que obviamente han habido bastante avance en los proyectos. That includes things such as the economic development changes that we've just described. Cambios, por ejemplo, como lo que es la administración del desarrollo económico del condado, como él acaba de describir. And that also includes the Build and Move program to take up vacant office spaces by providing some incentives for business to locate in Montgomery County. El programa MOVE, o sea, el programa de mudanzas, que es un programa para incentivar a empresas que están fuera del condado de Montgomery a que vengan a establecer sede acá en nuestro condado. It includes the Ultra program for Montgomery County, Ultra Montgomery, to better enhance technology in the county to make sure that we are better connected in the county. El programa Ultra Montgomery, que tiene que ver con la tecnología, mejorar todo lo que son los sistemas de tecnología para estar mejor conectados en el condado cibernéticamente. Putting together what we call an ombudsman. And the streamlining streamlining the permit process procedures. Y también en lo que es los procedimientos para obtener permisos en el condado, sobre todo los permisos para construcción, pues el incorporar a una persona encargada de ese proceso, y también reducir el tiempo para otorgar los permisos de desarrollo urbano en el condado. And that includes a promise that I made was to reduce the time for permitting down to about 30 days. In fact, we made it less than that. It's really down to about 19 days today. Yo había hecho la promesa de que los procesos para aprobar los permisos de desarrollo urbano en el condado, pues para las aprobaciones de los planes, que sería de 30 días. En realidad lo mejoramos aún mucho más. Ya está comprobado que los permisos se otorgan, la revisión de los planes, en aproximadamente 19 días. And one that we probably are still challenged with, and we may have to make some adjustments on that, was an independent transit authority to look at transit operations in the county.
I'm not sure that we're going to be able to get that in place in the manner that I wanted. We may have to come up with a different alternative to that. Una de las cosas que me queda pendiente es la junta que quería formar de tránsito, una junta independiente para abordar los temas del tránsito, del transporte acá en el condado de Montgomery, y eso es algo que aún lo tengo pendiente, lo cual posiblemente tenga que trabajar nuevas ideas para el año próximo. But we have made significant progress in that area, and I'm proud of the work that we've accomplished thus far. We just need to make sure that we go forward because transit is important to the economic lifeline of the county, and it certainly improves the overall quality of life. El tema del transporte es algo que, por supuesto, toma prioridad. Tiene que ser mejorado porque es lo que sirve para la calidad de vida acá en el condado y tiene mucho que ver, está muy conectado a lo que es el desarrollo económico. Talking about transit, there was some progress on the Purple Line this year. The governor did approve the studies and it's moving forward. It's just going to take a little bit more financially from Montgomery County to actually make it happen. Or are we? Well, as you know, this is one of the big things that we have accomplished thus far, and I didn't list that as in the major list of accomplishments because there's still some work to be done because we're waiting now for the federal government to come through with its source of revenues in order to help and assist in making this happen. And so we have not got confirmation, we've not received confirmation from that sector. Uno de los logros parciales que hemos tenido fue la aprobación por parte del Estado de la línea púrpura del tren. Claro que no es un logro absoluto todavía porque faltan las confirmaciones de los fondos que se van a recibir a nivel del gobierno federal, no el estatal. But we can take credit for the fact that we've done all the work locally and we've gotten the state to come on board when many thought that the governor and his administration would not support the Purple Line, but we were able to come to an agreement, in fact, for him to support it and for us to go forward. Pero nos sentimos que hemos adelantado bastante con los esfuerzos a nivel local porque al menos pudimos lograr el hecho de que el gobernador del estado de Maryland, Larry Hogan, pues básicamente apruebe el plan. Así que eso queda un pendiente para el año 2016. Other nice things that happened in the county this year was the opening of the Silver Spring Library. About 4,000 people. I thought you were going to say the Silver Spring Transit Center. We'll move to that one after. Well, yeah, that one too. Well, that was relief for you in a way. But let's talk about happier times, which is obviously the library in downtown Silver Spring. Almost 4,000 people showed up for the ribbon cutting ceremony there, and it was actually a very wonderful event. You were there, many elected officials were there, and we're sitting in Wheaton, and I always ask you this. Okay, you did Silver Spring. What's going on with Wheaton? Wheaton's next, right? Yes. Well, we're moving on. In fact, we'll be closing the Wheaton Library, I think, in February of 2016 to start the process for the renovation. Replacing a new library in Wheaton along with the rec center. It's designed for, I think, a 2-year time frame before they're completed with it. But we think that once it is completed, the complete process, people will be just as proud of the Wheaton new library and rec center as they are with the center and the library in Silver Spring. Le preguntaba, ¿no? Una de las cosas de celebración acá en el condado este año fue la apertura oficial de la hermosísima biblioteca del centro de Silver Spring, que llegaron más de 4,000 personas el día que se hizo la ceremonia oficial de apertura. Le preguntaba al ejecutivo, bueno, ya terminamos con Silver Spring, ¿cuándo viene Wheaton? Y nos ha dado la buena noticia de que ya para febrero del año próximo la biblioteca de Wheaton se va a cerrar. Un periodo de 2 años va a estar ya la construcción de lo que va a ser la nueva biblioteca que va adyacente, va unida con el proyecto también de la construcción y remodelación total del centro de recreación de Wheaton. Is there going to be a satellite library in Wheaton once that happens? Do you know? Well, we're looking now at a number of options to provide library services for Wheaton, but we will have some options for them, and we're looking at a storefront library during the time of construction. And what that means is a smaller library, kiosks and other things as well, in order to provide the services that people will miss with the closure of the existing library in Wheaton.
Sí, ahora estamos evaluando cuáles van a ser las opciones para poder continuar dándole los servicios de la biblioteca a los residentes de Wheaton. Estamos considerando un kiosco o quizás alguna tiendita donde se le pueda dar algún servicio a los residentes de la zona durante todo el proceso de la construcción, que va a durar 2 años. Así que si usted es residente de Wheaton, ya debe saber que comenzando para febrero del año próximo, del 2016, va a cerrar esa biblioteca porque comienza la construcción. You mentioned it, the Silver Spring Transit Center. It is finally in the hands of Metro. Well, no, in fact, it is open. It is open. And people are enjoying it, and I've gone by there a number of times, and I've received so much positive feedback from people who had an opportunity to utilize it, because it really is a marvelous addition to our transit operation, because it allows people who are coming into Silver Spring, which is one of the busiest hubs in the entire metro system, to be able to embark and disembark with relatively ease in order to ensure that they are safe. The facility is wonderfully built, I think, and now it's living up to expectation that we had for it all along. Conversando acá con el ejecutivo sobre lo que es la estación de tránsito en el centro de Silver Spring. Como ustedes saben, tomó algo de tiempo para su construcción. Hubo problemas con la estructura de la construcción, pero este año fue una de las cosas que se logró, entregarle la instalación completa a Metro, quien lo opera y lo maneja. Y pues todo el mundo está contento en este momento con el hecho de que estaba siendo utilizado por el público. Dice el ejecutivo que ha recibido pues llamadas de los residentes de acá del condado complacidos por la estación. But there are pending issues with that. It's not over yet, is it? Well, the Silver Spring Transit Center is completed for its use. There are some legal issues related to payments that I think the county is due based on some earlier faulty construction from the contractors. We've been able to replace that. But we have a legal challenge to recoup the county's monies. Exacto. O sea, ya se terminó la estación está en la mano de Metro, ya la están utilizando los pasajeros a diario, pero quedan temas legales. Precisamente el condado está buscando que la compañía contratista que lo construyó, la cual tenía las fallas estructurales durante el proceso de construcción, reembolse al condado por daños y perjuicios los fondos que se tuvieron que utilizar para la reparación en particular. Pending issues for 2017, Mr. Leggett. Pending issues? Most important one. I mean, there's liquor control. There's a list this big, but for you. Well, there are a number. First of all, the transit operations in the county, we need to make certain that we have a viable plan to go forward as it relates to transit. Cosas que quedan pendientes. La lista es sumamente amplia, pero menciona el Ejecutivo Transporte. Asegurarnos de que podamos tener rutas de transporte más viables. There are a number of challenges related to education, closing the achievement gap. Retos con la educación, sobre todo estrechar lo que es la brecha académica entre minorías. Making certain that we can respond to our capital requirements for schools because of the increased growth of 2,600 students per year has really challenged us to provide the space and repair buildings the students are utilizing. El reto de lo que es la construcción de colegios, fondos para infraestructura, debido a lo que ha sido el crecimiento de la población estudiantil en los colegios en Montgomery. And then, of course, you clearly have the ongoing budgetary challenges related to what is happening with the national economy overall, and with some of the local issues related to wind and other challenges. Los retos presupuestarios, obviamente, que son partes del resultado de la economía a nivel nacional, y el caso WIN que él mencionó al principio del programa. Yeah. But I'm certain that working with the county council and with our state delegation, we'll be able to come up with plans to successfully resolve those challenges as well going forward. Y bueno, estoy confiado de que trabajando con los miembros del Consejo del Condado de Montgomery, pues vamos a darle frente a todas estas situaciones, a todos estos retos venideros para el año 2016. Regrets from 2015. Well, one of the regrets, of course, is personal, and that would be health. I recently had a back operation, and I think that I'm going to have to take it a little bit slower, at least for the immediate future. But I don't think that I listened to my body well enough, and maybe I should have done so a little bit earlier throughout the year.
Le estaba preguntando cosas que quizás de las que se arrepiente un poquito de este año 2015. Nos acaba de mencionar problemas de salud que tuvo por no desacelerar. Dice que va a comenzar a escuchar un poquito más a su cuerpo porque el ejecutivo tuvo problemas con su espalda este año precisamente, y hace algunos días que tuvo una cirugía, una intervención quirúrgica de la espalda, producto de un accidente automovilístico que había tenido. Pero como él es the Energizer Bunny, that's who you are. I'm privy to your calendar. I see your calendar, and it's like, I ask myself, how does he do it? You're like everywhere, day in, day out. And indeed, look at Andrew. He's going like this, yeah. And obviously, listening to your body was important. But you're doing okay, right? Oh yes, I'm doing fine. Okay. I'm doing fine. But now there's some really exciting things that we do, and one of which I want to thank you and congratulate you on another Hispanic festival. The gala that we had. I almost forgot that. Okay. What we had this year that provided scholarships to 77 students, and we continue to build on that. But I wanted to acknowledge and thank you for your leadership, your vision, and your very hard work in helping us get this established. Oh, thank you, Mr. Leggett. Él quería mencionar, o sea, sobre la salud, está en buenas condiciones, tuvo una intervención quirúrgica, los doctores ya le han dado de alta. Él continúa, yo mencionaba anteriormente que lo que es la agenda de trabajo de él es impresionante, yo la veo todas las semanas y me pregunto cómo este señor verdaderamente está en todas estas reuniones, está en todos estos eventos. Ha sido una persona que ha estado sumamente activa tratando de estar en todos los eventos comunitarios. Y hablando de uno de esos eventos, pues me acaba de recordar el hecho de que este año hicimos la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery, donde se otorgaron 77 becas a estudiantes latinos, y él es la persona que encabeza, porque es la gala del Ejecutivo, este evento en particular, del cual ustedes me han escuchado a mí hablar muchísimo de esto acá en la radio, en Radio América. Así que nos está dando las gracias por la manera que lo hemos llevado adelante. Goals for 2016. The goals of 2016 are quite involved. We want to ensure that we respond to and enhance our transportation network in the county. Las metas para el próximo año, pues queremos asegurarnos que respondamos y mejoremos lo que son las redes de transporte acá en el condado. We want to ensure that we do a better job and to get more resources from the state to help us both in transit as well as educational construction and needs for our growing student bodies in Montgomery County. Asegurarnos de que hagamos un mejor trabajo a nivel estatal para obtener fondos para transporte y también la construcción de colegios para darle frente a lo que es el crecimiento de la población estudiantil en nuestras escuelas. And we don't want to take any step backs or reversals that will enhance, that would undermine our credibility as we go forward, i.e., reduce the amounts of money, for example, that we get from our liquor operations in Montgomery County. From which liquor operation, okay. Queremos asegurarnos de que no demos marcha atrás, sobre todo con el tema que ha estado pendiente de las propuestas de privatizar la venta de licor acá en el condado de Montgomery, y el ejecutivo pues se quiere asegurar de que no demos marcha atrás en recibir esos fondos que se reciben mediante el Departamento de Control de Licor del condado. Yeah, that operation provides us in excess of $30 million that will be hard to replace and will have a severe impact on many of the people throughout our listening range, and we want to make sure that we not lose that. Estamos hablando de que las operaciones del Departamento de Control del Licor del Condado otorga aproximadamente $30 millones al presupuesto general del Condado de Montgomery. Queremos asegurarnos de no perder esos fondos, porque verdaderamente eso impactaría mucho de los servicios y programas que se le ofrecen a los residentes del Condado de Montgomery. Y esto tiene que ver una vez más con una movida por parte del Estado de querer privatizar el Departamento de Licor del Condado de Montgomery. Referendum on that, yes or no? The name? Se estaba hablando de un referendo, el cual el Ejecutivo se opone a ese referendo. Mr. Leggett, we have a minute left. Any final thoughts? Well, first of all, I want to thank you again for the work that you've done. Thank our listening audience. I think the decision that we made some years ago to
have this type of program to engage the Latino community and Hispanic community in Montgomery County. I think it was a wonderful idea, and I see the benefits of it because I see people who come to me talk about what they've heard on the station and what we need to do in order to continue to make certain Montgomery County is a very strong, inclusive, and diverse place in which many throughout the world can live and find home. You're quite welcome. Le pregunto para el minuto final algo que quería añadir. Dice que quiere dar las gracias a nosotros en particular acá y a Radio América por esta colaboración, por este programa de radio en particular, porque verdaderamente les ha dado cuenta de que las personas, los residentes escuchan y le han comentado, le han dicho de información que han escuchado aquí a través de este programa radial. Así que thank you, Mr. Leggett, for continuing to being a supporter of this outreach method to the Hispanic community. Gracias al señor Leggett por continuar apoyando esta forma para que nosotros lleguemos a ustedes y también a ustedes por ser obviamente radio escucha y estar pendiente de todo lo que pasa acá en nuestro condado de Montgomery. Thank you, sir, for being here. Happy holidays, Happy New Year, and I'll see you in 2017. Thank you. Gracias, que tengan muy buenas tardes. Será entonces hasta 2016, no 17. Me salté un año. Ok, lo veo en el 2016, no en el 17. Que tengan muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio.